और पूरा पेट में थोड़ा दर्द था और गले में थोड़ा खिचखिच था। उसको सुबह पहले हेल्थ सेंटर लेके गए उस हंडिसा सिटी नीलकंठ। वहाँ पे ले जाने के बाद डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर कुछ टैबलेट दिए, तो इसको खा लो ठीक हो जाएगा। उसके बाद उसको टैबलेट खाने के बाद मोटा मोटी 1-1.5 घंटा 2 घंटा बाद देख रहे हैं काम नहीं हो रहा। फिर हेल्थ सेंटर लेके गए, इम्प्रूव नहीं हुआ। फिर लेके गए, फिर तब उनको सांस लेने के लिए कष्ट हो रहा था, फिर दर्द उसी तरह था। तो डॉक्टर बाबू क्या किया जाए, तो देखो हम ऑक्सीजन लगा देते हैं, उसके बाद जो होगा अगर अच्छा होता है तो ठीक है। ऑक्सीजन लगाने के बाद वहाँ देख रहे हैं ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, भाई ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा। लास्ट में वो बोले डॉक्टर बाबू तो हमसे होगा नहीं, यहाँ से लेके जाओ विधाननगर। आने के बाद यहाँ पे एडमिट किए, इमरजेंसी में एडमिट किए। पेशेंट को एडमिट करने के बाद मोटा मोटी 10:30 बजे लगभग पेशेंट एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद में सिस्टर को पूछें, सिस्टर डॉक्टर बाबू कब आएंगे? सिस्टर बोल रही है এখন 10 मिनट 15 मिनट पर आप चले आओ। तो मैंने कहा ठीक है वेट करता हूँ, पेशेंट तो सीरियस ही है, सरकारी हॉस्पिटल है, इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। तो ठीक है। उसके बाद 10-15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 45 मिनट हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर मैं जाके पूछा, मैंने हाँ डॉक्टर बाबू फोन कर दी थी এখন চলে আসছে, কোনো रिस्पॉन्स नहीं। लास्ट पे सुपरिटेंडेंट का मैंने जाके हम लोग बोले कि सर ऐसा ऐसा बात है, पेशेंट मेरा सीरियस है, आप डॉक्टर को भेजिए। डॉक्टर का क्या नाम है, नाम पूछ रहा है। फिर हम लोग ऊपर गए सिस्टर के पास, सिस्टर को पूछे, सुपर पूछ रहा है डॉक्टर का क्या नाम है, आप डॉक्टर का नाम बताइए, वो इन्फॉर्म कर देंगे। फिर वहाँ जाने के बाद सिस्टर बोल रही है कि मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताऊँगी। हाँ, ऐसा होने के बाद में हम लोग फिर गए सुपर के पास कि हाँ ऐसा ऐसा बात है, डॉक्टर सिस्टर हम लोग का डॉक्टर का नाम नहीं बता रहे। फिर जाके ऐसे मतलब 10 से 15 बार होगा शायद, ऊपर नीचे हम लोग परेशान हो गए। लास्ट में सिस्टर बोल रही है कि मैं डॉक्टर नहीं आएंगे, डॉक्टर को मैंने इन्फॉर्म किया था, डॉक्टर नहीं आएंगे। तो सर मैडम अभी तो बोले आप 10 मिनट में आ रहे हैं, वही चीज़ तो बोलिए। ऑक्सीजन लगा हुआ था, मतलब ऑक्सीजन सिस्टर ऑक्सीजन नहीं टान पा रहा है। तो लास्ट अभी सुपर कोई नहीं बड़ा, सुपर बता रहा है कि सब ट्रीटमेंट चला है, सब दिया है। और जबकि मैं वहीं पे था प्रेजेंट पेशेंट के पास में, तो पेशेंट का भाई हूँ, मामा का लड़का हूँ, मैं वहाँ पे मौजूद था। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया है, 2 टैबलेट, 1 इंजेक्शन, हाँ उसके अलावा ऑक्सीजन, उसके अलावा पेशेंट तड़प के जाऊँगा। तुम्हारा नाम? रवि कुमार सर। বাংলাতে কে বলতে পারবে? বাংলা দিদি এটা হচ্ছে আমাদের পেশেন্ট পার্টি হচ্ছে যে দাদা যেহেতু উকড়া, তো প্রথমে ওনাকে উকড়া হসপিটালে ভর্তি করা হয় সকালবেলা ভর্তি করার পর ওনার একটু পেটের ব্যথা আর হালকা শ্বাসকষ্ট থাকে, হালকা সর্দি ছিল। যেহেতু খাটাখাটি চলছে, হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, ওই জন্য ওনার একটু সর্দিও ছিল। রেফার করে দেন আমাদের এই এতে বিধাননগর হসপিটাল। হ্যাঁ, তো এখানে আমাদের অ্যাডমিশন টাইম হচ্ছে 10:40 বাই পেপার 10:40 এখানে অ্যাডমিশন করা হয়েছে। অ্যাডমিশন করার পর সেই তখন থেকে যা এখানে এমার্জেন্সি যে ইঞ্জেকশান এবং তার সাথে প্যারাসিটামল যা পেয়েছেন, তারপর ওনাকে এখানে যে বেড আছে, ওয়ার্ড আছে, সেখানে শিফট করা হয়। কিন্তু যেহেতু এখন করোনা চলছে, সমস্ত পেশেন্টই যদি কারণ শ্বাসকষ্ট থাকছে, সমস্ত লোকই সাসপেক্ট হিসেবে করোনাই ভাবছে, সেই হিসেবে তাকে একটা আলাদা বেডে রাখা হয়। ওনারা ছিলেন, পেশেন্ট পার্টির সাথে ছিলেন, কিন্তু ওনারা বারবার এখানে যারা কর্তব্যরত নার্স ছিলেন, স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন, তাদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ করেছে যে ওনার কষ্ট হচ্ছে, আপনারা ইমিডিয়েট ডাক্তার দেখান। তো সেখান থেকে ওই স্বাস্থ্যকর্মীকে তারা বলা হয়েছে
যে আমরা ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছি, উনি 10 মিনিটে 5 মিনিটের মধ্যে চলে আসবেন, কিন্তু বারবার এনাদের অনুরোধ করা সত্ত্বেও ডাক্তারবাবু একবারও আসেননি। কিন্তু থ্রু রিপোর্ট ওনারা যেটা দেখাচ্ছেন, 10:40-এ পেশেন্ট অ্যাডমিশন হয়েছে, 12:25-এ আইসিইউ ডাক্তারবাবু এসে দেখে গেছেন এবং 2:30-এর সময় থ্রু রেকর্ড ওনার এক্সপায়ার করেন পেশেন্ট। কিন্তু তিনি পেশেন্টের কাছে সবসময় ছিলেন। তার কথায় প্রায় 3টের সময় ডাক্তারবাবু এসেছেন দেখা করতে, কিন্তু কোনো রকমভাবে তারা আগে আসেননি। অনেকবার নার্স বা যারা স্বাস্থ্যকর্মী ছিলেন তাদেরকে বলার পরও কোনো ডাক্তারবাবু সেখানে দেখতে আসেননি। আপনাদের অভিযোগটা কি? আমাদের অভিযোগ এখন টোটালটা একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ। টোটাল হয়তো ফোনে ফোনে ট্রিটমেন্ট হয়েছে, পেশেন্টের কাছে আসেইনি। কারণ তার সবথেকে বড় সাক্ষী পেশেন্টের কাছে যে সবসময় ছিল, সেই উনি সবসময় ছিলেন। উনি কিন্তু বলেছেন প্রায় 3টের সময় ডাক্তারবাবু এসেছেন, কিন্তু 2:30-এর সময় উনি এক্সপায়ার করেন। চিকিৎসার গাফিলতি তো 100 বার। এখন সুপার কি বলছে? সুপার উনি বললেন এটা আমরা তদন্ত করে দেখবো। তদন্ত করে দেখার পর আমরা বললাম তাহলে ডাক্তারবাবুকে এখানে ডাকা হোক। ডাক্তারবাবু এখানে প্রশাসনের সাথে কথা বললাম, ওরা বললো আপনারা এফআইআর করুন। আমরা তদন্ত পর আমরা অবশ্যই চাইছি, যদি আজকে শুধুমাত্র এই করোনার আবহাওয়ার জন্য মানুষের মনের মধ্যে একটা ভয় থেকে থাকে এবং তার জন্য যে নর্মাল পেশেন্টগুলো শুধুমাত্র করোনার ভয়ে চিকিৎসা পাচ্ছে